अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो के आगाज़ में ही आपको लिए चलते हैं गाँव के चौधरी साहब की पंचायत की तरफ, जहाँ पे झगड़े तब्दील होते हैं सुलह और फैसलों की शक्ल में। जी पुत्र जी, सुलह फैसले सानू अगर चौधरी साहब की पंचायत दे मंजूर होण ते असीं उत्थे पिंडां च ना नजेठ लईए। यहाँ आपके पास आने का मकसद ही ये है कि ये इंसाफ नहीं वहां पे मुहैया कर रहे ना जमीन इधर दी उधर हो सकती है, आसमान उतों थल्ले आ सकता है। पिंड च साडे इंसाफ दी जेड़ी मारी हुई लकीर है वो कोई टप ही नहीं सकता। 7 पुश्तां तो जुनैद बच्चे साडे उस डेरे ते फैसले हो रहे हैं। देखो जी जुनैद साहब, ये तो चौधरी साहब दा मौकफ है ना कि इंसाफ मुहैया करने जेड़े लैन जाते ने इंसाफ उन्हां कोलों भी तो पुछो ना। हुण जे पुलिस वाले आखण ते ही बड़ी वधिया कारकर्दगी कर रहे हैं ते अगों साहिल आखे कि सानू बजाय को पुछण पगिछण दे तुहाडी को सुनण दे सानू उल्टा छित्र वजन दे। देखिए, आम तौर पे यही देखा गया है कि जिसके हक में फैसला हो जाता है वो कहता है इंसाफ मिल गया, जिसके खिलाफ फैसला होता है वो कहता है ना इंसाफी। ते ताया कोई काम भी ते हो जाए करो ना जिस दिन तुहानू इंसाफ मिले। अब क्या मामला है? गल ये जुनैद जी, राणा साहब ने मेरे कहन ते मैं देखो मैं मुकरन वाला भाई नहीं, मैं जान भी कुर्बान कर दूं चाचे दे कहण जेड़ी जिम्मेदारी है मैं वो चुकांगा। मेरे कहन ते राणा साहब ने फसलों दियां दवाइयां जिहड़ियां कीड़े मार दवाइयां ओदी दुकान खोली है पेस्टिसाइड। अच्छा आ जिहड़ा तुसीं आखण दे हो ते दवाई कीड़े मार दवाइयां दी दुकान पाई है। वो अपनी नीयत ना अपनी मेहनत ना बेची है। देखो शहर जाके गफूर अपना नहीं जे आप स्कूल टीचर साडे पिंड च रहिंदा अब्दुल गफूर ने आख्या कि मेरा भनूजा है जेड़ा वो एक दवाइयां वाली फैक्टरी च काम करदा है ते मैं ओहदे नाल मिला देना इन्हां नूं। अब्दुल गफूर कोलों जुनैद साहब फोन नंबर लैके राणा साहब शहर गए ने, उत्थे मिले गिले ने, दवाइयां लै आए ने। उत्थे माशाअल्लाह अपने घर दे बाहर ही बड़ी सोहनी दुकान पा के ते बह गए। अच्छा, हुण देखो गल ये वे वो जदों फसल कट्टण दी वारी आउंदी है, दवाइयां दे बिल देण दी वारी आउंदी है, फिर हुण जिहड़े आधार दवाइयां खड़न वाले लोग ने जिन्हां नूं बर्दाश्त बंदा करदा 2-3 महीने कि चलो कोई गल नहीं बिल आ जाएगा, फसल खड़ी होएगी ते जुबान बड़ी चीज होंदी है। ते बिल देण वाले अगर रट्टे पा लैण, कोई आखे नहीं तुहां दवाई महंगी बड़ी दित्ती ही, कोई आखे नहीं साडी ते फसल नूं कीड़ा लग गया दवाई ने असर ही कोई नहीं कीता, आह पैसे देने ही नहीं। एक गल चंगी नहीं। मैं तो चाचे दी जुत्तियां दे सदके पिंड दी खिदमत कीती है, दवाइयां ना कीड़े मारे आ, जेड़े नहीं मारे वो मैं जुत्तियां ना मारे कीड़े। अच्छा नहीं अच्छू बोतल जाम है तेरे ते। दवाइयां जी प्लास्टिक दीयां बोतलां जहर वालियां। राणा ओदे च छप्पड़ दा पानी पा ढालदा रहा है। छप्पड़ दा पानी जहर नहीं हुंदा? तुसीं दसो पढ़े लिखे लोग छप्पड़ दा पानी जहर नहीं हुंदा? कीड़े मार अद्वियात होती है। तो मैं ओ नहीं जुनैद साहब, राणा साहब एक मिनट जनाब तुसीं गल करो। वैसे तो देखें, अगर आपने छप्पड़ का पानी डालने का भी तकल्लुफ ही किया है, आप सादा पानी लेके उसमें उंगली डुबो देते, फिर भी अच्छा लगेगा। चाचा तुसीं गल करो कि गल पुठी ना पै जाए। ते दो ही मुलव्वस ने जी, ताया भी मुलव्वस है ते ताए दा ओ खलो मुलव्वस मैं तेरे हिक च मारनू विसाखी। ना रहमतुल्लाह अज तुसी चोरी वाली जगह ते हैं, अज उच्ची आवाज च गल नहीं हो सकती। मैं जुनैद जी अपनी गल मैं तुहानू दसना, एड़ा छप्पड़ दे पानी वाली गल कीती ने, ये कोई बिल्कुल दवाई दे तौर ते नहीं उन्होंने बेचिया। ये भी इन्होंने एवं गल बनाई है। राणा साहब ने छप्पड़ च छोटियां मच्छियां नहीं हुंदियां, वो निक्कियां निक्कियां, उन्होंने पता भी नहीं हुंदा वड्डी हो के मच्छी बनना कि डड्डू बनना। राणा साहब ने वेख्या कि पिंड दे बच्चे छप्पड़ च फड़न डे ने, इन्हां कहा चलो जी काम ते चंगा ही है। इन्हां बोतलां भर के विच मच्छियां छोटियां भर के बच्चे ते ओ प्लास्टिक दीयां बोतलां च भर के ते रख लईयां ते ओ मच्छियां दे तो देखो जिहड़ी दवाई है दवाई दे तौर ते विकी है, जेड़ा छप्पड़ दा पानी ओदे मच्छियां वेचियां। ओ एक्सपायर डेट दियां दवाइयां संताया। ओ शहर जा एक्सपायर भी होंदा चाचा? ओ पुੱਤ ਮੈਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ लड़ना पैंदा। नहीं, तो आपने थोड़ी थोड़ी दवाई पहले पी के देख लेनी थी ना कि उनकी तासीर है, उसमें जहर है या नहीं है। जुनैद साहब पीनी नहीं चाहिए वो दवाई। राणा साहब ने हाथ ते पा के वेखी। सुनी
ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਇਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਕੋ ਘਰ ਪੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪੈਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਆ ਭਾਈਆ ਸੀਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾਲ। नहीं जाली दवाइयाँ बिक तो रही हैं ना, बहुत सारी मार्केट में पेस्टिसाइड्स जो हैं वो फेक हैं, खुद ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? ਲੋਕੀ ਜਨੇਦ ਵੇਚਦੇ ਬੱਚਿਆ, इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ਜਨੇਦ ਬੱਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਧੂਏ ਲਵੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੋਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵਿਕਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਹ ਤੇ ਪੈਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਵੀਏ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੱਜਣੇ ਨੇ? ਧੋਤੀ ਦਾ ਲੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਫਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਰੈਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ ने तो गल मैं होल नहीं जो जैसा मैं देख रहा हूँ कि आपकी ना अब गांव में रिट नहीं रही कोई। ਉਹ ਨਹੀਂ बस ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਤ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਛੁਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਨੈਦ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ कि देखो 2 नंबर दवाइयां ने जे ते आईयां शहरों ने। राणा साहब ईमानदार, रिस्पांसिबिलिटी तो आपकी है ना, ये क्या फजूल बात कर रहे हैं? ये सीधी बात है कि आपके दामाद ने बेची नहीं है, पुत्र आप जिम्मेदार है। नहीं साडी रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं सी। क्यों नहीं थी? नहीं चिंची ते गए ने, साडी नहीं सी की जरा तुही आखिया रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी आपकी थी। नहीं मैं हर एक कन्वेंस दा नाम लिया ने। ਉਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਾਣਾ ਡਾਕਟਰ। अच्छा सर जराई दवाइयां बेच के बंदा डॉक्टर नहीं बनता। ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਭੀੜ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਰੋਟੀ ਢੋਲਕੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਤੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦਾ। ਆਇਆ ਹੁਣ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਲੁਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੱਥਕੜੀ ਬਣਾਉਣ। ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਂਝੀ ਹੱਥਕੜੀ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਤੂੰ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਅਨਾਸਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਸਾਂਝੀ ਹੱਥਕੜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ होना। 1 मिनट जरा सबर करें। आपने जिस कंपनी से लेके दवाइयां बेची हैं उस कंपनी की डीलरशिप थी आपके पास? नहीं थी ना? जी डीलरशिप तो डीलरशिप नहीं थी तो फिर आपने क्यों बेची? वो तो आप दसिया मजाज ही नहीं थे बेचने के। ਉਹ ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਟੁਰ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ साहब हथकड़ी तो बनती। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ये बड़ा संगीन जुर्म है, पता है आपको? ਕਿਹੜਾ? ये पेस्टिसाइड में मिलावट या जाली पेस्टिसाइड बेचना। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੋਹਰਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਕਲਾ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਦਵਾਈਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਣਾ 2 ਨੰਬਰ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ कि माड़ा फड़ लो तो तगड़ा छड़ दो। माड़े तगड़े की बात ही नहीं है, सीधा सीधा कानून। और इस हवाले से आपकी इतला के लिए अर्ज है कि शहबाज शरीफ साहब जब पहली बार वजीर आला पंजाब बने थे, उन्होंने इस हवाले से
इंतहाई सख्त कानून साजी की थी, इंतहाई सख्त कानून साजी। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ਰੀ ਨੂੰ, ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਵਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਰੇਟ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਬਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 13-14 ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਟੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। बाकी बातें छोड़े, हथकड़ी का जिक्र आते ही चौधरी साहब ने आपको पुत्र पुत्र कहना शुरू कर जी, दिया। जी, जी। ਜਿਹਨੇ ਯਾਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਜਨੇਦ ਬੱਚਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਏਡਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋ 7 ਢੰਗ ਛੇੜਦਾ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ 2 ਨੰਬਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਵੀਂ। ਅਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀ ਲਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैंने भी कुछ नहीं होता, मेरे साइकिल नहीं लेके दी। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਂ ਆਪ ਸੀਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਵਿੱਚ। ਨਹਿਮਤੁੱਲਾ, ਤੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਭਰ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਚਲੋ 1-2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਛੱਡਣ ਕਰੋ। मेरा मतलब है तो बात और की कर सकते घर अकेला रहना कैसे घरों का काम करेगा। ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਜਾਣ। ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਲੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੱਥਗੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ। नहीं नहीं, इतना बड़ा चौधरी घरों में काम करता हुआ ये अच्छा नहीं लगेगा। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। अब बार-बार ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, जेले चले जाइए। पीछे साहब देखिए मामला इसमें बड़ा अजीब सा है, मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। केस तो बनता है आप, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇਸ ਕਾਦਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਨਾਬ। केस तो जो सब बनता है, मुझे लगता है साफ साफ के आप लोगों को हथकड़ी लगेगी। ਹੱਥ ਖੜੀ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। मेरा मतलब कि तुझे जैसा किसी बातें कर रहे हैं, जिन लोगों का इतना नुकसान हो गया वो आपके राणे को जाने देंगे, सुड़ियों के साथ ही पकड़ के मारेंगे। राणा साहब चिंची शिंची ना लेना, पैदल ही दौड़ जाओ। ताज़िनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। रिश्ता तय कर लिया जाता है और वादा कर लिया जाता है कि जनाब ये हमारी भी बेटी है, शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी। लेकिन देखा ये गया है कि ये वादा जो है ये 50% से ज्यादा केसेस में इफा नहीं होता। अच्छा भाईजान, जब हम अपने समाजी रवैयों की बात करते हैं, माशरती रवैयों की बात करते हैं, तो हम ये आम तौर पे देखते हैं कि बाज़ चीज़ों को जिनको हमने अपनी सोशल वैल्यूज़ का नाम दिया हुआ था, अपनी समाजी और माशरती अक़दार का नाम दिया हुआ था, उनमें से बहुत सारी काबिल एतराज़ भी थी, लेकिन हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ उनमें कई में बेहतरी आ रही है। जिनको हम चिमटे हुए थे, जिनको हमने जफ्फी डाली हुई थी कि जनाब ये तो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये तो हमारी अक़दार हैं, हमारी बुज़ुर्गों की रवायतें हैं, और हमने पकड़ा हुआ था, हालांकि वो गलत थी, और आहिस्ता आहिस्ता अब हम उनसे जान छुड़ा रहे हैं। लेकिन ये सफ़र बड़ा आहिस्ता है, बहुत आहिस्ता है। मतलब सबसे बड़ा मैं देखता हूँ कि बच्चियों की तालीम के हवाले से हम देखते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक ये होता था कि बल्कि उससे पीछे चले जाएं तो बच्चियों को तालीम देने का रिवाज नहीं था। फिर जब बच्चियों को तालीम देने का रिवाज है, उसके साथ एक ख़राबी ये आ गई कि जैसे ही बच्ची की
شادی ہوتی تھی تو بچی کی تعلیم جو ہے وہیں پہ کٹ لگا دیا جاتا تھا، بس روک دی جتنا پڑھ لیا کافی ہے، پڑھ کے کیا کرنا ہے، پکانی تو روٹیاں ہیں، یہ عام طور پہ جملہ۔ اب تھوڑی سی اس میں بہتری یہ آئی ہے کہ رشتہ طے کر لیا جاتا ہے اور وعدہ کر لیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہماری بھی بیٹی ہے، شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کر لے گی۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ وعدہ جو ہے یہ 50% سے زیادہ کیسز میں وفا نہیں ہوتا، یہ وعدہ وفا نہیں ہوتا 50% کچھ سے زیادہ۔ بچی بھی خود جا کے بیچاری مصروف ہو جاتی ہے اور اس کو بھی اتنا نہیں وہ شوق یا چاہت رہتی یا ذہن میں نہیں رہتا۔ واقعی بات بڑی اچھی ہے آپ کی کہ تعلیم جو ہے اس کا کوئی نوکری سے ہی تعلق نہیں ہے، نوکری سے بھی تعلق نہیں ہے اور شادی سے بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بالکل ٹھیک۔ یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ اگر ہمارے ہاں لڑکیاں جو ہیں پہلے ہی اتنے مشکل سفر سے گزر کے آئی ہیں، اتنے اتار چڑھاؤ دیکھ کے آئی ہیں اس حوالے سے کہ اگر ہم پھر ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو پھر زیرو سے سفر شروع ہو جائے گا جا کے کہ جناب شادی کے بعد پھر پڑھائی بھی نہیں اگر مکمل کرنی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کسی ہفت روزے میں سروے رپورٹ تھی کہ پاکستان میں 17% لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی ڈگری مکمل نہیں کر پاتی، اور اس کی ایک بڑی وجہ obviously شادی ہے، ٹھیک ہے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ڈگری جو ہے وہ ادھوری چھوڑ دیتی ہیں، ٹھیک۔ اچھا جب سے یہ رواج آیا ہے نا، اتنا کم از کم کوئی اویئرنیس آ گئی ہے تھوڑی بہت کہ نہیں جی بچی نے پڑھنا ہے ابھی، تو وہ کہہ دیتے ہیں ہاں نہیں کوئی بات نہیں جی ہم پڑھائیں گے۔ لیکن یہ بہت کم معاملات میں ہوتا ہے کہ بچی کا اپنا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے، لیکن اور ظاہر ہے شادی کے بعد ایک obvious بات ہے کہ ساری روٹین جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، لیکن بچیوں میں اتنا شوق موجود رہتا ہے، کم از کم ایک ڈگری مکمل کرنے کا تو ہر شخص کو مکمل ایک شوق ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے اتنی محنت کی ہے، 1-1.5 سال 2 سال پڑھا ہے میں نے صرف ایگزام رہ گئے تو میں ڈگری کیوں نہ لوں۔ تو وہ ڈگری لینے میں میرا خیال ہے کہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور یہ غلط بیانی کی جاتی ہے سسرال والوں کی طرف سے عام طور پہ کہ نہیں جی آ جائے، اور جب بچی آ جاتی ہے بیاہ کے تو پھر اس کو وہی رٹا رٹایا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ بچے تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، روٹیاں پکاؤ، ڈگری میں کیا رکھا ہے، ڈگری لے کے تم نے کون سی نوکری کرنی ہے۔ پھر وہی تمہارے والی بات کہ ہم ڈگری کو نوکری سے جوڑ دیتے ہیں۔ اچھا بعض معاملات میں اس کا بڑا زبردست ری ایکشن ہوتا ہے، بعض بچیاں اپنی تعلیم کے حوالے سے اس قدر جذباتی ہوتی ہیں کہ وہ تعلیم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور وہ اس وعدے کو بار بار یاد دلاتی ہیں، جس کی وجہ سے سسرال والے جو ہے وہ ریزنٹمنٹ شو کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے جتنا پڑھ لیا کافی ہے، اور مصیبتیں تھوڑی ہیں، تم اپنی تعلیم ہے۔ اچھا وہ ہوتا یہ ہے کہ پھر بچی ریئیکٹ کرتی ہے، جب ریئیکٹ کرتی ہے تو گھریلو زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور کئی معاملات میں جو ہے نوبت جو ہے وہ طلاق تک جا پہنچی۔ اس لیے میرا خیال ہے غصے میں بچی کہہ دیتی ہے خاوند کو کہ تیری بہن دا منہ انجنے میں کچا پکوڑا ہوتا ہے، تعلیم سے سیکھا ہوتا ہے نا اس نے یہ سارا کچھ، نہیں وہ غصے میں کہ کچا پکوڑا کیسا ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا۔ ہاں جی میرا خیال ہے اس غصہ چڑھنے سے پہلے ہی اس کی بھی بات سننی چاہیے۔ اور دوسرا ایک اور بڑی اہم بات جو ہے نا جی، یہ بہت پیاری آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں جس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ روایت غلط تھی اسے بڑی جلدی ختم کر دینا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہیز دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ اتنا کو تھا کہ ان کے گھر میں جو چیزیں چند چاہیے وہ دے دی گئی۔ اب کئی گھر ایسے ہیں جو پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں، وہ آج بھی نہیں جان چھوڑ رہے جہیز کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب کوئی 5% لوگ یہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ جہیز نہیں لیتے، اور وہ سختی سے نہیں لیتے، سختی سے کہہ دیتے ہیں کہ بالکل نہیں ہم نے لینا۔ اب چونکہ یہ روایت کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، اس لیے کئی صدیوں سے، ہاں جی وہ بچی والے بیچارے بار بار کہتے ہیں نہیں جی کچھ تو دینے دیں، نہیں جی کچھ تو دیں، اس کو اب ختم کر دیں یار، ختم کر دیں۔ اچھا اس حوالے سے نا جس پرابلم کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ سسرال والے کہہ تو دیتے ہیں کہ جناب بچی کی آپ شادی کر دیں، ہم اپنے ہاں لا کے بچی کی تعلیم مکمل کروائیں گے، اگر بچی کا شوق ہے، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی، اس وقت تو میٹھی میٹھی باتیں ہو جاتی ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ یہ مسائل سر اٹھانے لگتے ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں ایک خاتون رکن صوبائی اسمبلی نے یہ قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس شرط کو
نکاح نامے میں شامل کر دیا جائے. میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ یہ باتیں نکاح نامے میں شامل کر لینے سے حل نہیں ہوتی. نکاح نامے کی پہلی شرائط جو لکھی ہوتی ہیں وہ کتنے فیصد پوری ہوتی ہے. اس میں کئی ایسی کیا نہ دولہا کو پتا ہوتا ہے نہ دلہن کو پتا ہوتا ہے, نکاح نامہ پڑھتا کون. تو یہ باتیں جو ہے یہ کسی قانون کی بجائے میرا خیال ہے کہ ذہن سازی کے ذریعے جو ہے لوگوں کا ذہن اس طرح راغب کیا جائے, مائل کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر بچی کا یہ شوق ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے, اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو ہر صورت میں انکریج کرنا چاہیے. میں نے ایسی بھی فیملیز دیکھی ہیں جہاں پہ بچی کو خود اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ تم نے تعلیم ادھوری نہیں چھوڑنی. ہماری فیملی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بچی نے شادی کے بعد پہلے ماسٹرز کیا پھر ایم فل کیا, اور میرا خیال ہے کہ اچھا بعض گھروں میں تو ایسا جو پڑھی لکھی فیملیز ہیں وہ بچی کو, دلہن کو, نئی نویلی دلہن کو ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں کہ ابھی تم بالکل کوئی تمہارے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں تو تم اپنی تعلیم مکمل کر لو, بلکہ اگر آگے پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھ لو. اچھا اس سے ملتا جلتا بھائی جان ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ بھی ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی انداز میں زہر گھول رہا ہے. وہ یہ ہے کہ بچی اگر شادی سے پہلے جاب کر رہی ہے اس میں بھی جاب چھڑوا دینا نمبر 1, ٹھیک ہے. اگر تو بچی خود یہ چاہتی ہے کہ میں شادی کے بعد جاب کے جھنجھٹ پر نہیں پڑھنا چاہتی تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے, ویلکم کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. بعض سسرال والے یہ زبردستی بھی کرتے ہیں جاب کرے گی تو ہماری بہو بنے گی. یہ بچی کی اپنی میرا خیال ہے کہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی. اس معاملے میں ایک اس سے جڑا ہوا اور معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر بچی شادی سے پہلے جاب کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا بڑا حصہ اپنے ماں باپ کو پیسوں کی شکل میں دے رہی ہے, تو شادی کے بعد بھی اگر وہ یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کو اس بات پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اب شادی ہو گئی ہے, اب تمہارے پیسوں پہ میرا حق ہے, سسرال کا حق ہے, تم اپنے ماں باپ کو کیوں پیسے بھیج رہی ہو. یار تنخواہ اس کی, کمائی اس کی, محنت اس کی, تعلیم اس کی, تم کون ہوتے ہو بیچ میں یہ کہنے والے کہ تمہاری تنخواہ پہ کس کا حق ہے. اور دوسری طرف سے بھی اگر معاملہ فہمی کا ثبوت دیا جائے, اگر دانشمندی کا ثبوت دیا جائے تو اس معاملے کو بھی میرا خیال ہے کہ احسن انداز میں حل کیا جا سکتا ہے. اس کو کوئی عزت کا مسئلہ نہیں بنایا, انا کا مسئلہ نہیں بنایا. اصل میں تو بات یہ ہے یار کہ اگر آپ سیدھی یہ ساری باتوں کا ایک ہی حل, نواب ٹیوبل, یہ ساری باتیں حل ہو جاتی ہیں اگر شادی کے بعد ایکول حق ہو بولنے کا. آپ بچی کو یہ نہ سمجھیں کہ اب جو ہم کہیں گے وہی وہ گونگی ہے, اور نہ ہی بچی یہ سمجھے کہ جو میں کہوں گی وہی ہوگا. میں بڑے گھر سے آئی. ہاں, ایکول انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ گھر کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں تمہارے ساتھ ہوں, نم کو کھلاؤ گے؟ وہ نہیں بچتی اس سے جو آپ کھائیں گے بھائی جان. یہی تو اس نے کیا ہے, جو بھی محکمہ چھاپا مارنے آتا ہے نا اس کو 2 نمکوں کے پیکٹ دے دیں. ناظرین ایک مرتبہ پھر مالک مکان اور کرایہ دار اپنے ایک نئے تنازع کے ساتھ ہماری محفل میں موجود ہے. وہ تنازعہ کیا ہے جی؟ بے وقوفی ہے اور سراسر زیادتی ہے. کرائے پہ تم نے مکان لیا ہوا ہے, کو عقل کو ہاتھ مارو, بغیر مالک مکان کو بتائے رہائش کے لیے مکان لیا ہے اور اندر لگا لیا نمکو بنانے والی مشین. شرم کرو بھائی. دیکھو نا ذرا کہ بھئی آپ اندر بزنس کر رہے ہو یار, مالک مکان کو تو بتاؤ تم. جی بالکل. اب وہ مختلف محکموں نے پھڑ کے سیاپا ڈالا ہوا ہے مالک مکان. مجھے میں کس عدالت میں جاؤں, کس کو بتاؤں کہ میرا مکان ہے اور اس بلا نے قبضہ کیا ہوا ہے, بلا نے. اور دیکھو نا وہ بیچارے کا جو میٹر تھا ڈومیسٹک بجلی والے جو وابڈا والے ہیں وہ کمرشل کر گئے ہیں. وہ بل اب کتنا مہنگا زیادہ ہو گیا, تو اس نے پوچھا کہ یار اندر مشین لائی نمکو والی کیوں لائی ہوں؟ کہتا جی میں اپنے کھان واسطے لائی. بہو جی جو مجھ کو ٹیکس پڑ رہا ہے وہ بھی کمرشل زون میں آ گیا ہے. اس خدا کے بندے کو سمجھائیں, بہو جی میرا مکان ویلا کرا دیں, پا جی میرا گھر ویلا کرا دیں. اور کون سی میں نے سٹیل مل لگا لی ہے جو اب تم یہ نے رونا دیکھیں ڈال لی کتنا ہے. محتاط ہے کہ پورے جوش سے اس نے اپنا سر پیٹا ہے, لیکن یہاں لا کے اس نے ہاتھ روک دیے کہ وگ کو کوئی نقصان نہ ہو. یار تم نے رہائش کے لیے جو لیا ہے, تمہارے اپنے بچے بھی ماشاءاللہ مشینوں جتنے ہی ہیں,
तो तुम चलो उनको तो ले आए, उसने बर्दाश्त कर लिया, तुमने वो निम्को पैक करने वाली मशीन क्यों लगाई है ये जरा मुझे बताओ। और तुम इतने देखो तेज आदमी हो और तुम बार बार कहते जा रहे हो जी मैंने अपने खाने के लिए लगाई है। तुमने अगर खुद खानी थी तो पैक करके जरूर खानी थी। कहते जी मुझे शापर खोलने का मजा आता है पड़ीच। और फिर निम्को वाला लिफाफा उत्ते सुटता है, फिर विलन को हंसता है। अब भाई ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, रिज़्क का मामला है। मैंने कितने की मशीन लगाई है, इतनी छोटी सी मशीन है, इतनी। ये क्या मैंने इतनी सी मशीन लगाई है, इतनी कहता ऊपर से छोटी नीचे जो ऊपर से उसका मुंह इतना है और पेट उसका मेरे जितना है। यार सही बात करो ना, क्या हो गया यार? तुम फ्रॉडिये हो, तुमने फ्रॉड किया है। मैं फ्रॉडिया नहीं हूँ, तुम मैं फ्रॉडिये हो, तुमने मकान लिया रहने के लिए, तुमने क्यों मशीन लगाई है पहले इस बात का जवाब दो। दो जवाब। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, नहीं नहीं आप आया ना हाथी पहाड़ के नीचे। हाथी पहाड़ के नीचे आया, ऊँट कहाँ से आ महल्ले गया? में तो ये जनाब किसी को कुसकने नहीं देता, बदमाश बना हुआ है। अब बदमाश नहीं है, ये बदमाशी नहीं है किसी के काम आना। वो सब लोग अच्छा मुझसे- एक बात का ख्याल रखो कि जब तुम सोफे पे यूं करते हो ना, आधा घंटा तक इस सोफे में से आवाजें आती है, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है, चुर 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 चुर। उधर पीछे जरा होकर ख्याल बैठो, रखा करो। पीछे एक होकर दफा बैठो। बैठ जाओ, ये देखो बस जिस अब तरह बैठ मशीन के बात लगी करो। हुई है ना तुम्हारे घर में मशीन, उस तरह मशीन बन जाओ बस। फिक्स हो जाओ, फिक्स। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, निम्को खिलाओगे? वो नहीं बचती इससे जो आप खाएंगे भाईजान। यही तो इसने किया है, जो भी महकमा छापा मारने आता है ना उसको 2 निम्को के पैकेट दे दे। और वापडा वाले 2 निम्को के पैकेट, उनको चढ़ गया गुस्सा, उन्होंने आके डोमेस्टिक मीटर उतारा है और ऊपर उधर कमर्शियल मीटर छोड़ा। भाईजान सिर्फ मुसीबत बिजली के मीटर तक नहीं है, जी गैस का भी हो जाता है साथ, पानी का भी साथ हो जाता है, कमर्शियल हर चीज का साथ कमर्शियल मीटर लग और जाता है। साहब जी अभी तो उस बेचारे को वापडा वालों ने कमर्शियल मीटर लगा दिया और इनकम टैक्स वाले भी आ गए हैं कि तुम कमर्शियल कारोबार इधर करवा रहे हो। आएंगे अभी कुछ दिन बाद तो सोशल सिक्योरिटी वाले भी आएंगे, इसके बच्चों को पकड़ के ले जाएंगे, इसको पकड़ के ले जाएंगे कि तुम इनको तनख्वाहें पूरी नहीं देते। और ऊपर से सर उन्होंने जब मालक देखा मशीन का तो ब्रह्मी वाले भी आएंगे जो जानवरों पे जुल्म होता देख के तो पकड़ लेते हैं। जी जी, अमेरिका से CIA वाले भी आएंगे और इसराइल से मोसाद वाले भी आएंगे मेरी मशीन को चेक करने के लिए। मैंने क्या लगाया है? वो तो बाद में आएंगे, पहले ही पुलिस बुलाओ यार, पकड़वाओ इसको, ये तो खतरनाक आदमी नहीं है। नहीं एक मिनट ठहर जा। देखो तुमने जब इससे किराए पे मकान लिया था जी। एक रिटर्न एग्रीमेंट किया था, उस पर लिखा होता है कि मैं इस घर का कोई कमर्शियल इस्तेमाल नहीं करूंगा, फिर तुम्हें किसने इजाजत दी? जब मैं इसकी पिछली गली में रह रहा था तो उधर भी मशीन लगी हुई थी। ये उधर आता था मेरे पास बैठ के निम्को उठा उठा के खाता था और कहता था आ जाएं, मेरा कमरा खाली है, उस घर में मेरे घर में मशीन लगा ले। मैंने अच्छा बोला उनको, किराया मेरा कम था, इसको मैं ज्यादा किराया दे रहा हूँ। अच्छा आपने कहा था कि मशीन लगा लो। नहीं भाई जी, झूठा आदमी है। पहले तो इसने मेरे कमरे में आके बैठक में VCR और टीवी रख के बच्चों को फिल्में दिखानी शुरू की हैं। फिर इसके बाद इसने मशीन लगाई है। फिर जब इसको कहते हैं घर वेला करो तो ये कहता है मेरे साले आएंगे मंडी बावलदीन से। वो तो बुलाएं बाबू जी जो इस बुला के पास साले। मेरी बात सुनो, ये ख्याल रखो कि अगर तुमने इसके साथ लड़के निम्को का कारोबार किया ना तो ये और इसकी बरादरी तुम्हें पड़ जाएगी, फिर रोते फिरोगे कि मेरी निम्को में सुसरी पड़ गई है। बाबूजी मशीन में पैकेट कितने बनते हैं रोजाना के? 1000 नहीं 1500 पैकेट बनते हैं। वो अगर इसने शाम का खाना ना खाया हो फिर भी थोड़ जाते हैं वो 1200। 3 सेलमैन है जो आगे ले जाते हैं वो। ओए 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 1000 पैकेट खाने वाली बला, उसने तुम्हें सही शुरू में बला कहा है। तुम बलाओ बला जिसे 1000-1500 पैकेट सिर्फ लग रहा है सिर्फ। आज मैं इसको 2 डब्बे दे दूंगा ना, इसको मैं कामरान शाहिद लगना शुरू हो। लो जी अब इसने कामरान शाहिद से भी बेइज्जती करवाई। नाज़रीन यहाँ हमें लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कीवी है जी वो न्यूजीलैंड वालों को भी कीवी कीवी कहते हैं। कीवीज वो क्रिकेट खेलने आते हैं या कोई गुफ्तगू हो रही होती है उनके हवाले से तो कीवीज, उनके भी बेशुमार जगहों पे, वर्दियों में, सरकारी चीजों पे, बिल्डिंगों पे कीवी का निशान है।
अच्छा जी, वैसे तो दुनिया पे मेरा ख्याल है करोड़ों अरबों जानवर पाए जाते हैं, मगर कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको देख के या जिनकी तस्वीर देख के या जिनको याद करके एकदम कोई ना कोई मुल्क याद आ जाता है। वो मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ अटैच हो गए हुए हैं। मसलन जब भी आप कैंगरू देखेंगे या उसकी फोटो देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया याद आ जाएगा। बिल्कुल। अब तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कैंगरू इतना जुड़ा हुआ है कि वहां के शहरियों को भी कैंगरूज कहना शुरू हो गया। बल्कि कैंगरूज इस कदर शनाख्त बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की कि बहुत सी सरकारी चीजों के ऊपर, सरकारी वर्दियों के ऊपर, हथियारों के ऊपर उनके कैंगरूज बने हुए हैं। और इसी तरह अगर आप पांडा देखें कहीं तो आपको चीन याद आ जाता है। पांडा जो है वो इतना नन्हा मुन्ना प्यारा सा क्यूटू सा जानवर है और इतना खूबसूरत लगता है, और चूंकि वो ज्यादा चीन में ही पाया जाता है तो इसलिए जब भी आप चीनी देखें या पांडा देखें, पांडा देखें तो चीनी याद आ जाता है, क्योंकि चीनी भी पांडेर गई होंगे। तो चीनी देखे तो पांडा याद आ जाता है, पांडा देखे तो चीनी याद आ जाता है, चीनी देखे तो पांडा याद आ जाता है। इसी तरह एक परिंदा है कीवी, वो न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, कीवी क्या है? कीवी एक परिंदा है। इसी पे बना था, प्यारे बच्चों बीवी क्या है? बीवी एक दरिंदा है। अल्लाह पाक माफ करे। अपने अपने रिस्क पे सुने नाज़रीन। या अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे, या अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। यार ये 50-50 का एक स्किट था, मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इसी तरह वो जो कीवी है वो न्यूजीलैंड वालों को भी कीवी कीवी कहते हैं। कीवीज वो क्रिकेट खेलने आते हैं या कोई गुफ्तगू हो रही होते हैं उनके हवाले से, तो कीवीज उनके भी बेशुमार जगहों पे, वर्दियों में, सरकारी चीजों पे, बिल्डिंगों पे कीवी का निशान। बल्कि न्यूजीलैंड की कई मसनूआत बनी हुई जो हैं उनके ऊपर भी बजाय मेड इन न्यूजीलैंड लिखने के वो कीवी का निशान बना देते हैं। वो मोनोग्राम बन गया उनका। हाँ जी, उनका मोनोग्राम है पूरे न्यूजीलैंड का, उनके झंडों पे, उनकी फौजी वर्दियों पे कीवी। इसी तरह जब हम बुल देखते हैं जी, बैल जिसे कहते हैं, बहुत तगड़ा बुल वेखिए ना कि तेरे वैसे तो मस्कीन थे, कई गाड़ियां ने भी जोए होंगे सन, बाकायदा बैल गाड़ी होती थी यहाँ पे, या हल फेरने के काम आते थे। मगर आप कहीं भी तगड़ा बुल देखते हैं या उसकी फोटो देखते हैं ना तो आपको याद आता है ये स्पेन से तो नहीं आया हुआ। और उससे भी अगर तगड़ा हो तो कहते हैं हस्बे हाल से तो नहीं आया। यार वेरी बैड, यार वेरी बैड, यार बहुत बुरी बात है। जिस तरह वो बुल उछलता है ये उछल सकता है। तुमने इसको कभी उछलते देखा नहीं, इसके सामने आधा किलो हरीसा रख के देखो, फिर देखना कैसे उछलता है। गोगे उछल के दिखा, दिखेगा तो मैं तुम छाटा वाला नहीं, वैसे वो जो बुल है स्पेन का, हाय 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 हाय, उनकी तो बड़ी गेमें भी हैं उसके साथ। वो जो उसके साथ वो जो कपड़ा पकड़ के फाइट कराते हैं उसकी बुल फाइट, ओए होए होए होए, बड़ी खौफनाक और खतरनाक होती है। वैसे कई लोग उसे नापसंद भी करते हैं। पूरी दुनिया में एक वेव है, एक बाकायदा उसको रोकने की कैंपेन है। हाँ जी, हाँ जी, वो कहते हैं जी ये जुल्म भी है, क्योंकि वो उसको पता नहीं तीर मारते हैं और क्या क्या चुभोते हैं उसको। मुख्तलिफ राउंड होते हैं उसमें, पहले कपड़ा, फिर वो तीर, फिर तलवार, इस तरह से उन्होंने बुल मारा। तुम्हें तो मेरा ख्याल है तीर तक ही याद होगा, तलवार तुमसे बड़ी हो जाती है। ये सिर्फ एक बंदे जुल्फी की वजह से पाकिस्तान का निशान क्लियर बनते बनते रह गए। और बहुत सी उनकी गेमें हैं बुल के साथ, गलियों मोहल्लों में छोड़ देते हैं उसको बुल को, और वो बड़ा सख्त डेंजरस होता है, मारने वाला होता है, और फिर वो दौड़े लगा रहे होते हैं आगे उसके। बल्कि मैंने तो सुना है कि जिसको उसकी टक्कर लगे या जिसके ऊपर से वो गुजर जाए वो समझते हैं कि मेरा काम हो गया है, मैं कर गया। हाँ मुंडा मेरा बुल थले आ गया सी, हुण इन्हूं नौकरी मिल जानी, पागाला हो गया है। आपा गाला हो गया है। ये 14वीं सदी से हिस्पानवी सकाफत का निशान बुल बन गया हुआ। अच्छा, इसी तरह है गाय। अब गाय एक ऐसा जानवर है कि आपको फौरन याद आते ही हिंदू याद आ जाते हैं। वो चूंकि उसकी पूजा भी करते हैं और उसे बड़ी मुकद्दस समझते हैं, और उसकी वजह से बेशुमार वहां पे लड़ाइयां भी होती हैं और फसादात भी बर्पा होते हैं। तो वो गाय जो है ना जी, वो चूंकि हिंदुओं के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो हिंदुस्तान के हवाले से अब काफी मारूफ है। और बल्कि
हम लोग तो हमारे यहाँ भी गाय हैं, हम भी गाय के दूध के बड़े शौकीन होते हैं हम लोग भी, और गोश्त भी हमारे यहाँ तो खाया जाता है। इसलिए ये जो वजह है ना जी कि उसे वो गौ माता कहते हैं और माँ समझते हैं गाय को, उस हवाले से चूँकि पूरी दुनिया को अब तो चूँकि मीडिया बड़ा अब तो वसी हो चुका है और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाती हैं, तो सो अब गाय जो है वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ गई है। अच्छा, ऊंट जो है वैसे तो और भी बहुत सी जगहों पे पाया जाता है, मगर ऊंट के साथ फौरन हमें अरबी मुबारक, अरब मुल्क सारे याद आना शुरू हो जाते हैं, खास तौर पे सऊदी अरब, दुबई वगैरह, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये वो ऊंट फौरन हमें अरबस्तान ले जाता है। फिर सारी उनकी गेमें भी ऊंट के साथ मुंसलिक है। हाँ जी, ऊंट रेस, ऊंट पे बैठ के और बहुत कुछ वो खेलते हैं। मतलब ऊंट जो है वो अरबियों की निशानी समझी जाती है। नाज़रीन, ये था आज का इस्पे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि अगर आप दर्द महसूस कर सकते हैं तो आप जिंदा हैं, और अगर आप दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं तो आप इंसान हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।